अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह। कैसे गुजरी हैं जी? तो होमवर्क भी किया, टीचर को सेंड भी किया। गुड, वेरी गुड। आपकी वीडियोस आ रही हैं, आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चों, हम क्लास स्विम में हैं और हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है, चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे पेज नंबर 20 पे है जी। पेज नंबर 20 पर है सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून। जो बच्चों, इस सबक का लिंक हमारे पिछले चैप्टर के साथ है जी। पिछला चैप्टर याद है ना जी? लालच। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने लालच के तौर पर क्या कहा था जी? बादशाह बना देते हैं और बहुत सारा पैसा दे देते हैं, बहुत सारा आपको जेवर दे देते हैं। तो कभी भी किसी इंसान को लालच दी जाती है ना, तो उसको जेवर से, पैसे से और उसकी कोई जॉब होती है, उसका रैंक बढ़ाकर, उसकी पोस्ट बढ़ाकर उसको लालच में लाया जाता है। तो कुरैश ने भी यही कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका रुतबा बढ़ा देते हैं, आपको अपने सरदारी दे देते हैं, आपको बादशाह बना देते हैं और आपके सामने बहुत सारी दौलत रख देते हैं। और आपको फिर क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको कभी कभी बुतों की पूजा करनी है और कभी कभी हम अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। ये कितना गलत काम था जो कि कुरैश सोच रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, डिफेंस में अल्लाह ताला ने क्या किया? सूरतुल काफिरून का नज़ुल हुआ। सूरतुल काफिरून नाजिल हुई, जो कि ये बताती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को इस तरह से जवाब दे दें। ठीक है? तो सूरतुल काफिरून अल्लाह ताला ने नाजिल की हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आप इनको मुंह तोड़ जवाब दें। मुंह तोड़ जवाब देना यानी जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आप उनके साथ उनका जवाब ज़ोरदार दीजिए। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने सूरतुल काफिरून के ज़रिए दुश्मन के मुंह पर एक पंच मारा। ठीक है ना? तो एक पंच मारा इस तरह कि मेरा अल्लाह ताला ने पैगाम दिया कि ये मेरा पैगाम है, आप उनको पहुँचाएँ। सूरतुल काफिरून में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये सूरत अब आपके पास महफूज हो चुकी है, आप इसके ज़रिए आप दावत दें और उनको कहें कि तुम लोग जो काम कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुम्हारा दीन जो है वो तुम्हारा दीन है, अगर तुम नहीं मेरे दीन की तरफ आते तो मेरा दीन जो है वो मेरा ही है। ठीक है? सूरत को मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप गौर से सुनिए। सूरतुल काफिरून में क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबद वला इना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबद लकुम दीनकुम वलियद्दीन। जी, ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता हूँ जिनको तुम पूजते हो, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करते, यानी अल्लाह ताला की। और मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूँ, यानी बुतों की इबादत करने वाला नहीं हूँ जिनको तुम पूजते हो, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंच गए थे कि जब उनको श्योर था कि मैंने हर तरीके से अल्लाह का पैगाम इनको काफिरों को दे दिया है,
اچھائی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ بھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب بس نہ تم میرے دین کی طرف آ سکتے ہو، کیونکہ تم نہیں آ رہے تو میں تو تمہارا دین کبھی بھی اختیار کرنے والا نہیں ہوں، اب تمہارا دین تمہارا اور میرا دین میرا ہے، یعنی دو ٹوک فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا کہا کہ بس اب قریش کو جواب دے دیں اور اپنی ایک راہ اختیار کر لیں کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس سبق میں سورۃ الکافرون جس کا نزول ہوا لالچ کے بعد، وہ لالچ جس میں قریش چاہ رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنا دیں، بہت سا پیسہ دے دیں، بڑا سا گھر دے دیں اور بہت سارے اونٹ اور جانور، کیونکہ قریش میں ہوتا تھا کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے تھے وہ وہاں کے علاقے کا، وہاں کی سرداری کرتا تھا اور وہ بہت امیر سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونٹوں سے، جانوروں سے لالچ دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہی کہا کہ بس آپ کبھی کبھی ہمارے بتوں کو پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر سورہ کافرون پڑھی، اس کا ترجمہ سنا اور یہ سمجھا کہ ہم نے اس سبق میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا۔ آپ کیا کریں گے؟ سورۃ الکافرون کو سرچ کریں گے، جو کہ اما پارہ میں یعنی 30ویں پارے میں ہے۔ جی ہاں، 30ویں پارے میں یہ صورت ہے، آپ اس کو سرچ کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں اور دیکھیں کہ قرآن شریف میں یہ صورت مکی ہے یا مدنی، اور یہ دیکھیں کہ قرآن شریف میں اس کا نمبر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ٹیچر آپ کو کال کریں گی، آپ اس کا آنسر دیں گے، آپ وائس میسیج میں بھی ٹیچر کو پروگرام اپنا سینڈ کریں گے اپنا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔